How about you, sir? Okay, before we start our class today, it's better if we are pray together. Who's the third person? Okay, Tapa, please get your friend to pray together. Alright, before we start the class, it's good to pray according to our list. Pray started. Pray finish. And who's absent today? Nurinsan Sakina. Sakina. Muhammad Rifan is Do you know why Sakina absent? she's sick. She's sakit, sir. How about Valentine? Tidak ada kabar, sir. Mungkin Ini birthday, sir. Anak saya ini, sir. Okay. Ya, sir. Saya bisa aja kan, sir. Wah, tiap semester habis. Boleh pada bertanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, gimana kalau kita nonton dulu? Ya, yeay. Let's start. Makanya saya sudah ini. Oke, ini iklannya. Nah, premium kita, sir. Oke, please watch. Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood. She lived with her mother in a village near a forest. One day, Little Red Riding Hood went to visit her grandmother. She took a basket of food with her. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. "Hello," said the wolf. "Where are you going?" "I'm going to visit my grandmother who lives in the forest," explained Little Red Riding Hood. The wolf ran to grandmother's house. He went inside, put on a nightcap, and got into her bed. A little later, Little Red Riding Hood came to the house. She knocked on the door, then Little Red Riding Hood went over to grandmother's bed. "Oh, Granny, what big ears you have," she said. "All the letters hear you with," answered the wolf. "Oh, Granny, what big eyes you have," said Little Red Riding Hood. "All the letters see you with," replied the wolf. "Oh, Granny, what big teeth you have," gasped Little Red Riding Hood. "All the letters beat you with," replied the wolf. "Help!" shouted Little Red Riding Hood as she realized that there was a wolf in her grandmother's bed. She ran out of the house. A woodcutter was nearby. He heard Little Red Riding Hood scream and ran to the house. The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf ran away. Little Red Riding Hood never saw him again. Oke, based on the video you watched before, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari? Apa kira-kira? Tentang cerita. Ya, cerita. Tapi lebih tepatnya naratif ya, betul Suci, naratif teks. Oke, ada yang tahu apa itu naratif teks? Teks yang disusun secara kronologis, sir. Betul, teks yang disusun secara berurutan. Dan adapun objektif kita hari ini yaitu melalui kegiatan individu peserta didik mampu membuat teks naratif yang sesuai dengan struktur teks, unsur kebahasaan dan unsur kebahasaan. Dan untuk tugas grupnya melalui kegiatan kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks naratif dengan baik dan benar. Berikutnya, apa itu teks naratif? Ya, seperti yang dikatakan Tako tadi, narrative text is a text that tells about sequence of event in the past. Kegiatan yang berurutan di masa lalu.
atau bisa juga fiksi. The purpose of narrative text is to entertain or improve the reader. Silakan masuk. Oke, lanjut. By presenting a series of events in coherent and engaging way. Jadi tujuan dari teks naratif ini yaitu menjelaskan cerita yang menarik kepada pembaca. Dan generic structure of narrative text yaitu orientation, complication, resolution, and reorientation. Dan adapun language features-nya yaitu past tense, adverb of time, time conjunction, specific character, action verb, dan direct speech. Jadi past tense itu kalimat lampau, kata kerja yang berhubungan dengan waktu, kata hubung yang berhubungan dengan waktu, karakter spesifik, dan kalimat kerja, dan berikutnya adalah jenis-jenis naratif teks, yaitu fairy tales atau dongeng, cerita misteri, horror story, science fiction, dan romance. Di antara kalian cerita naratif apa yang kalian suka? Mangga. Mangga termasuk cerita apa kira-kira? Horror, sir. Mangga horror. Yes, sir. Dan ini adalah contohnya. Coba karakter apa yang ada di atas? Elsa. Ariel. Apakah ada karakter dari salah satu dari karakter ini yang kalian suka? Rapunzel. Kenapa? Paling Rapunzel. Oke, panjang ya. Oke, berikutnya cerita misteri, The Ride of the Tiger, The Gold Bug, and Carl. Apakah kalian memiliki cerita misteri yang kalian suka? Carl. Bisa jelaskan kenapa kalau ini? Logis. Oke, the next horror story. Who's in here who like read horror story? Kalau mengerikan bisa itu Tidak ada. Kawan, seru sebenarnya. Tapi kalau dibilang suka nggak terlalu Saya suka. suka sekali. oke. Masih tangan nih mas. Lebih horror proposal. Ada SMP proposal. Iya. Tapi di proposal. Oke, science fiction. Ini salah satu yang saya suka. Apakah ada di antara kalian yang menyukai genre ini? Deadpool bisa. Bisa. Di pool. Deadpool. Deadpool bacanya. Oke, romance. Ya ini. Romance. Tapi bukan yang kayak begitu sir. Yang bagaimana? It's like tadi seri-seri itu atau adaptasi dari novel sir. Gitu. Yang lebih relate sama Dilan. Mbak Gila alay. Gila alay gila. Yang satu kamu pindah. Wah, Alay. Oke. Jadi sebelum kita melangkah ke bagian selanjutnya, saya akan memberikan tugas individu tentang narrative text. Oke. Ya, berapa menit? Ya, berapa menit? Bukan ini, kita ada. Oke, apakah sudah selesai? Silakan kumpul. Oke, sebentar. Tulis individunya. Oke, sebelum kita ke tahap selanjutnya, saya akan membagi kalian dalam two group. Oke. Takwa, Yes. berapa orang yang datang?
5 sir. Oke, ada 2 ada 3 ya. Kelompok sir. Yes. Oke. Ayo mas sir. Oke. 6 sir. 6. Oh iya. 3 ya. Kita akan pekerjaan games untuk kelompok. Terus siapa yang menjadi kapten di kelompok 1? Aku sir. Aqua. Di sini. Oke. Pasti ada sir. Please kapten tim scan the barcode. Aku sir. Sir aku di HP. Orang mati pak. Oke. Ore. Oke. Yeay. Dia mau pilih. Ada yang sir. Ini boleh. Yes. Kau? Iya loh. Kau? Oke, please. Memaksakan. Oke, berbunyi-bunyi sudah ada. Aqua, please close the door. Close nggak ada sir. Satu ada di tengah nama aku. Oke, Ya kan. let's start. Okay, please start. Kapten yang kecil. Yes, sir. What is narrative? What is narrative text? Okay. Yeay. Next. Wow, kelompoknya lebih mungkin. What is the purpose of narrative text? Saya tadi sudah menjelaskannya. Wah, yeay. Again, okay, next. Which of the following is a narrative text? Yeay. Wow. Next, we need on fire. Kurang bunyi. Okay. Kurang bunyi jadinya. We move to the next question. Introduce the character, the place and time the story takes place, and set the scene. Wow. Yeay. Give up the prayer. Okay, for the last question. Yellow, winner. Complication factors about what? Wow. Yeay. Yeay. Kurang bunyi. Kurang yellow. Alhamdulillah berarti kalian semua paham tentang materinya. Yes, sir. Okay, for the last one, untuk tugas kelompok di rumah. Tugas kelompok. Ya, kerja kelompok di rumah. Please
please make the narrative text with your group. Sudah jam berapa ini? Yes, Yes, Okay. sir. Before we close the class, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Yeah, before we close, ada kesimpulan. And Aduh. Aku. And for the conclusion of our meeting today, this narrative text is a type of text that contains fictional or real stories or stories presented in an interesting language style. The main purpose of narrative text is to entertain, arouse emotion, and bring readers or listener into the storyline present. Jadi, teks naratif ini bercerita tentang kisah fiksi atau nyata yang terjadi dengan tujuan untuk hiburan. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian tangkap hari ini? Aku Sir. Teks naratif membawakan nilai moral, sobat. Itu tadi yang awalnya itu nilai moral aja tidak bisa bicara sama orang asing juga. Kenapa? Karena mungkin itu orang asingnya, orangnya sampaikan itu saudaranya kan ya. Betul takwa. Beri tepuk tangan untuk takwa. Okay, I think that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkata, thank you, Sir. I merombak lesson plan.